अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, आज हम जानेंगे कि वो कौन सी सूरत है जहाँ पर बिस्मिल्लाह शरीफ ज़रूर पढ़नी चाहिए और कौन सी ऐसी सूरत है जहाँ पर बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं पढ़नी चाहिए, और जानेंगे कि बिस्मिल्लाह शरीफ की कितनी बड़ी फजीलत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं, कुल्लु अमरिन ज़ी बालिन लम युब्दा फीहि बिस्मिल्लाहि फहुवा अख्ता, कि हर वो अज़ीम शान काम, हर वो अहम काम जो बिस्मिल्लाह शरीफ से शुरू ना की जाए वो नामुकम्मल और नातमाम रहता है। इस हदीस पाक का मतलब यह है कि जब भी आप कोई काम शुरू करें, अगर वो जायज़ काम हो तो उसमें ज़रूर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना चाहिए कि बिस्मिल्लाह की बरकत से वो काम आपका मुकम्मल भी हो जाएगा और बफ़ज़्लिही ताला उस काम में बरकतें भी होगी। और अगर वो काम नाजायज़ है तो उस काम को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं पढ़ना चाहिए। मसलन शराब पीने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं पढ़नी है, जुआ खेलने से पहले, जना करने से पहले, चोरी करने से पहले, डकैती करने से पहले, इस तरह से कोई भी काम नाजायज़ हो तो उसके शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं पढ़नी चाहिए कि उलमाए कराम ने उसको कुफ्र कहा है और ऐसी सूरत में पढ़ने वाला गुनहगार होगा कि ऐसे नाजायज़ काम में बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना नाजायज़ और गुनाह और हराम है। और रह गया बिस्मिल्लाह शरीफ की फजीलत और बरकत की बात, तो प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, बिस्मिल्लाह शरीफ की इतनी बड़ी फजीलत है कि अगर आप समात करेंगे तो आपको बेशुमार हैरान कुन नताइज मालूम होंगे और इतनी बड़ी फजीलत मालूम होगी कि आप झूम उठेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम वज़ू करो तो बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह कह लिया करो। इसकी बरकत का आलम ये होगा कि जब तक तुम बावज़ू रहोगे, तुम्हारा वज़ू जब तक तुम्हारे साथ होगा, फरिश्ते यानी किरामन कातिबीन तुम्हारे नामा अमाल में नेकियां लिखते रहेंगे। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बात है। काम मुख्तसर है लेकिन इसमें सवाब बहुत ज़्यादा है। अगर आप 1 घंटा बावज़ू रहते हैं तो आपकी नेकियों का मीटर 1 घंटे तक चलता रहेगा। अगर आप 2 घंटा 3 घंटा मसलन जोहर से लेकर के आपने असर तक बावज़ू रहा, असर से लेकर आपने मगरिब तक या मगरिब से लेकर इशा तक आपने बावज़ू रहा, तो आपकी नेकियों का मीटर इतनी देर तक चलता रहेगा। अब बताइए कि अगर फरिश्ते नेकियां लिखते रहेंगे उतनी देर तक, तो कितनी नेकियां आपके नामा अमाल में, आपके खाते में आ जाएगा। तो देखा आपने कि बिस्मिल्लाह शरीफ की कितनी बड़ी फजीलत है। और रह गया दूसरी फजीलत, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, और ये हदीस हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है और ये हदीस अनीसुल वाइज़ीन में भी लिखा हुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स एक बार सिर्फ बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ ले तो उसको 10,000 नेकियां भी मिलेगी और उसके 10,000 गुनाह मिटाए जाएंगे, उसके 10,000 दर्जात बुलंद किए जाएंगे। सुभान अल्लाह, एक बिस्मिल्लाह शरीफ की इतनी बड़ी फजीलत है एक बार पढ़ने की कि आपके 10,000 गुनाह मिटाए जाएंगे, आपके नामाए माल में 10,000 नेकियां लिखी जाएगी और आपके 10,000 दर्जात बुलंद किए जाएंगे। और नुज़हतुल मजालिस में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेगा उसके लिए हर हर्फ के बदले में 4,000 नेकियां लिखी जाएगी और 4,000 गुनाह बख्शे जाएंगे और 4,000 दर्जात बुलंद किए जाएंगे। देखा आपने कि बिस्मिल्लाह शरीफ में कितनी बड़ी फजीलत है। एक एक हर्फ पर 4,000 नेकी, 4,000 गुनाह मिटाया जा रहा है और 4,000 दर्जात बुलंद किए जा रहे हैं। और बिस्मिल्लाह शरीफ में देखें तो कुल 19 हरूफ हैं। इससे आप अंदाजा कर लें कि बिस्मिल्लाह शरीफ की कितनी बड़ी फजीलत है। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, अगर बिस्मिल्लाह की सिर्फ इतनी बड़ी फजीलत हो तो कुरान पाक की कितनी बड़ी फजीलत होगी, उसकी तिलावत की कितनी फजीलत होगी, आप इससे अंदाजा कर लें। आइए हम आपको एक बहुत ही दिलचस्प वाकया बिस्मिल्लाह शरीफ की फजीलत का सुनाते हैं, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि बिस्मिल्लाह शरीफ की कितनी बड़ी फजीलत और बरकत है और कैसे बिस्मिल्लाह शरीफ की बरकत से सारा घर मुसलमान हो जाता है। ये वाकया लमान सूफिया में भी लिखा हुआ है। चुनांचे एक बुजुर्ग किसी मजमे में बिस्मिल्लाह शरीफ की फजीलत बयान कर रहे थे। उस मजमे में जहाँ बहुत सारे लोग थे वहीं पर एक यहूदी लड़की भी मौजूद थी। उसने जब बिस्मिल्लाह शरीफ की बेशुमार फजीलतों और बरकतों को सुना तो उसने ये तय कर लिया कि मुझे भी हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना है। और हुआ भी ये कि जब भी वो कोई काम करती तो उससे पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ती। सोने से पहले बिस्मिल्लाह, जागने के बाद बिस्मिल्लाह, लिबास पहनने से पहले बिस्मिल्लाह, आईना देखने से पहले बिस्मिल्लाह, सुरमा लगाने से पहले बिस्मिल्लाह, घर के कोई काम काज करने से पहले बिस्मिल्लाह। जब उसके माँ बाप ने देखा कि ये लड़की हर वक्त बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ती है तो उसको मना किया कि ये मुसलमानों का कलमा है, मुसलमानों का तरीका है, तुम बिस्मिल्लाह शरीफ ना पढ़ो, हमारा तरीका नहीं है, हम तो यहूदी हैं।
شروع میں اس کے ماں باپ تو اس کو بڑے پیار سے سمجھایا، لیکن جب لڑکی نہ مانا اور وہ بسم اللہ شریف کا لگاتار ورد کرتی رہی اور ہر کام کو کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھتی رہی تو اس پر سختی کرنا شروع کر دیا۔ پھر اس کو یہاں تک نوبت آ گئی کہ اس کو زود و کوب کرنے لگے، اس کو مارنے پیٹنے تک لگے کہ تم بسم اللہ شریف نہ پڑھو، لیکن لڑکی نے بسم اللہ شریف پڑھنے سے نہ باز آیا۔ چنانچہ جب اس کے والدین کافی ناراض ہو گئے تو اس نے سوچا کیوں نہ ہو کسی طرح سے کوئی بہانہ لگا کر، کوئی الزام عائد کر کے اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس کا باپ جو کہ بادشاہ وقت کا وزیر تھا، اس کے پاس ایک درباری انگوٹھی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کے حوالے کیا اور کہا کل جب دربار کا وقت آ جائے تو وہ انگوٹھی ہمارے حوالے کر دینا۔ چنانچہ اس کی بیٹی نے اس انگوٹھی کو لیا اور بسم اللہ شریف پڑھ کر کے جیب میں رکھ دیا۔ جب رات ہو گئی اور اس کی بیٹی سو گئی تو اس نے چپکے سے اس انگوٹھی کو نکالا اور دریا میں پھینک دیا۔ اس نے اتفاق کی بات یہ کہ اس انگوٹھی کو ایک مچھلی نے نگل لیا۔ جب ماہی گیر نے اس دریا میں جال ڈالا تو اتفاق سے وہی مچھلی جال میں پھنس گئی۔ اس نے سوچا کیوں نہ ہو یہ مچھلی ہم اپنے وزیر کے حوالے کر دیں، اس کو نظر کر دیں۔ چنانچہ اس نے وہی مچھلی اپنے وزیر کے حوالے کیا۔ باپ نے وہ مچھلی اپنی بیٹی کے حوالے کیا کہ اس کو پکایا جائے، اسے کھا کر کے ہی دربار جائیں گے۔ چنانچہ جب اس کی بیٹی نے بسم اللہ شریف پڑھ کر کے اس مچھلی کو چاک کیا تو اس سے وہی انگوٹھی برآمد ہو گئی۔ اس نے بسم اللہ شریف پڑھا، اس انگوٹھی کو جیب میں رکھ دیا۔ کھانا کھانے کے بعد جب باپ نے اس انگوٹھی کو طلب کیا کہ بیٹی وہ انگوٹھی دو جو ہم نے کل تمہارے حوالے کیا تھا، بیٹی نے بسم اللہ شریف پڑھ کر جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہ انگوٹھی نکال کر کے ان کے حوالے کر دیا۔ باپ یہ دیکھ کر کے حیران رہ گئے کہ ہم نے اس انگوٹھی کو تو دریا میں پھینک دیا تھا، پھر اس کے پاس کیسے آ گیا؟ چنانچہ وہ اس واقعہ سے کافی شرمندہ ہوا۔ نہ صرف شرمندہ ہوا بلکہ اس کے قتل کا ارادہ بھی منسوب ہو گیا، اور اس سے وہ کافی متاثر ہو گیا اور وہ سمجھ گیا کہ بسم اللہ کی برکت سے اس بچی کی جان بچ گئی اور بسم اللہ شریف نے اس کو بچا لیا۔ چنانچہ جب اس کو بسم اللہ کا اتنا بڑا انعام دیکھنے کو ملا تو کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ تو دیکھا ناظرین کہ بسم اللہ شریف کی کتنی فضیلت اور برکت ہے کہ بسم اللہ شریف کی برکت سے اس یہودی لڑکی کی جان بھی بچ جاتی ہے اور اس کے والد کے قتل کا ارادہ بھی ناکام ہو جاتا ہے۔ نہ صرف ناکام ہوتا ہے بلکہ بسم اللہ سے کافی متاثر ہو کر کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی کوئی کام کریں، اگر وہ کام جائز ہے تو اس کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں اس سے بھی زیادہ حیران کن اور دلچسپ واقعہ بسم اللہ شریف کے تعلق سے سنائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے ناظرین اس ویڈیو کو دوسرے کے پاس شیئر کریں اور ہمارے چینل دا پاور آف نالج کو سبسکرائب کر کے ہمیں شکریہ کا موقع دیں۔ فقط السلام علیکم۔